No, no. Mình ảnh. Enemies ahead! Let's go! No. Ui, địt mẹ mình nhảy xuống rực lát gần chết. Tại đái thôi. Gặp người đây là cụ hẹo luôn. Máu đâu, máu đâu, máu đâu, máu đâu. Nát. Máu đâu. Cái mắt kia đấy, cái mắt kia không phải đâu, nó bé. Help me. Help.
Oh, nakakait na ako, Gi, oh. Yung mga, ano, Ugali. Secret. Dali-dali lang yan. Ano, I read. Accept. Ito follow sa akin. ang magkita kayo sa ano, sa may kulit dito. Maliit yun. Good. Yan na yan. Ilis mo isa. Ayan, dito ba? Ouch. Yan yung yan. Ay pala, tatok. Naglalagag yung kapoys din, ha? Pamatigan. Oo, nakatagal pa nga ako. So, konti ko na. Next mo pa yung kayo mga
अबे भाई नहीं भेजा करें भाई, कोची निकल जाएंगे हम लोग। स्कूल के करीब लॉबी है, कोची निकल चलेगा, बताए मत। ओए कोची निकल चलेगा। नहीं नहीं कोची निकल यार। अबे आजा ना। अबे एक काम कर, अपन है ना जियोरगोपुल पर नहीं जा सकते, जियोरगोपुल दूर है, वहीं पर जाते गाड़ी से। अबे फायदा नहीं है इतने मर मर के, मजा नहीं आता यार कम बंदों में। बंदे किल ना करो तो चिकन डिनर कर लो। कर जा। मोबाइल में मेरी स्किल अच्छी है यार, यहाँ पीसी में सही नहीं चल पाता। आए तो होंगे बंदे। वो कोई इतनी दूर से शूट कर रहा है। भाई वो भी इतनी जल्दी, उनको गन किसे मिल गई? और उसको स्कोप भी मिल गया जल्दी। ये जल्दी शूट कर रहा है वो। कर लग रहा है भाई। यार गन तो नहीं। देख अपने पास भी ला रहा है ये शूट करके। देखा देखा देखा, ये बचेगा नहीं। कहाँ पे था, किस तरफ था वो बंदा? Enemies ahead! Enemies ahead! बॉट था क्या? बंदा था। नहीं मैंने शायद
गेम किसने दी? दवाई तो दिला के जाओ। अभी कहाँ से I got supplies. I got supplies. पीछे वो भी खुल जाता है। जो लेके आने के पास नहीं है सब लोग हम लोग सब में चला निकाल दो तो फिर पाई निकल जाते हैं। अभी 10 साल साढ़े 9 होने वाले मस्जिद से जाओ भी चलिए 55 अलाई में 55। अबे यार स्कार एंड M216 मिले तो बताइए। मैं खुद एक शॉटगन लेके घूम रहा हूँ और एक के में बस। तो चल भाई वो तो मेरे पास वो भी नहीं है। यूजी है, यूजी चाहिए, यूजी। यूजी तो है यार, वो चाहिए। I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. गई वो M16 चाहिए। मिल गई स्कार एंड मिल गई। स्कार नहीं है। हाँ। तो यार बंदे नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। अरे कितने किले? 0 मेरे 2 हो गए। कर दिया। मजा नहीं आ रहा यार, बंदे नहीं। ड्रॉप आई किया और ड्रॉप आई क्या? बंदे नहीं आए, मैं ऐसा ही बोल रहा। मजा ही नहीं आता जब बंदे नहीं आते। एकेएम चाहिए, एकेएम चाहिए। वो बैन किया। किसी को एकेएम चाहिए? नहीं एकेएम मेरी बिल्डिंग से मारने का चल जा 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 जा। बहुत आए जा रहे, बंदे तो आए नहीं रहे। और स्कोप मिला तुझे क्या?
तो मिनी है, मिनी मिनी एक लगता है। अरे 4x यार कुछ मिला। चाहिए I got supplies. मुझे UMP9 चाहिए। अबे पीछे पड़ी हुई थी। पेन किलर पड़ा हुआ है इधर। नहीं लेता। अरे कहाँ बल्ले। यार हमें वही ना दिमाग ना था और नाम दोस्त मैं तो दिमाग ना खराब कर। नहीं UMP यार अब यार कल पता आपको मोबाइल पर गिरी बूंदो हां और छोटा ढाका में मैं छोटा और टाइम ना तो तो बसीना बल्ले बल्ले मुझे गलती ना है मैं पे ही सुना बेटे हम ना यार अबू तो समझाए। UMP मेरे तो बताना है मत। क्या मिले UMP यार दिक्कत तंग करे भाई ना भाई गलती करना है तू कोई नंबर 4 UMP9 मिले तो बता। अरे हाँ घाट ही नहीं आया घटना की ना घाट यार मुझे घाट थोड़ी नहीं ये मुझे घाट भी नहीं तो सीना मुझे भड़ा पूछो चल हाँ जावे तुम्हें और जावे तुम्हें अरे हाँ उठे में छोड़ना ना छोड़ दे मत हम छोड़ना हुई नहीं मैं नहीं बैठी तो जावे मत तो छोड़ना आओ ना भी लोग यार बारी करी थी Get to the safe zone. Get to the safe zone. जाओ अरे जोन पे लगा रखो ओए भाई असेंबली सप्रेसर मिले तो बताइए ड्रॉप आया। देख रहा हूँ आ जाओ जोन में चलें। साउथ ईस्ट पे ड्रॉप है तो बोंटी कराओ यार और X नहीं है एनर्जी अबे 4x नहीं है देगा है पर मैंने लगा
नहीं है ना? ड्रॉप कर देंगे मिनी 14। जल्दी आ। एसएमजी का सप्रेसर। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। Let's लेके go! आ, लेके आइयो सुफियान, लेके आइयो। अच्छा जोन में जाना है, गाड़ी ढूंढने तो गया। गाड़ी कहाँ है? नहीं मिली तो मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, रुक जा। हाँ जल्दी जा, गैरेज होता है ना यहाँ पर खाएंगे। अरे तो साथ मरेंगे भाई। अरे मिल गई गाड़ी। ड्रॉप नहीं आया अभी तक यार। भाई तेरी स्कूल की जेबी ले रखा तो ठीक है ना। कोई ऐसी जगह चले जहाँ पे मिलिट्री बेस चले क्या? मिलिट्री बेस नहीं। जोन में आने देता हूँ। शायद कर। ड्रॉप आ भी गया, वो देख सामने गिर रहा है। ड्रॉप पे आ जाओ, तू बता ड्रॉप पे आ जाओ। डिग्री कहाँ है? अच्छा आ जाओ। अभी लगा था कि ड्रॉप गया है। ड्रॉप गिरा है क्या वाकई में? हैं? गए। तलवार भी फटी हुई मेरे हाथ हैं? वो राबे इतनी दूर है। आ जाओ चलें। में। यहाँ बची। आ जाओ भाई ड्रॉप पे। सामने घर भी है ड्रॉप पे। ओ क्या भी काम पे। आ जाओ यार आ जाओ। कैंपिंग हो रही है तो जल्दी आओ जल्दी। भाई अबे सुफियान गाड़ी लेके आ भाई, जल्दी आ। सुफियान गाड़ी लेके जल्दी आ। वाह वाह, वाह बे वाह, बहुत अक्ल वाले बंदे हो तुम लोग।
supplies.